gossips, and some fake news. However, this become an overview, especially it become a trend nowadays because it is a slang word used for Gen Zs. However, in me, I believe that it's not the proper use to say what it is. In order for you to have this formal concept of being mindless, let's just say gossip. Pero if you are going to make it positive, very much an informal communication. However, it is informal communication. Ideas. Thank you so much. Good evening, sir. Unsay may istorya nimo pag makadungog ka sa word nga marites? Sa word nga marites. Una na kong mga istorya sa word nga marites. Ismusa, imantayon, o kusog mandaot. Moro gina akong mga istorya. Salamat, sir, sa imong nindot niyan, sir. Sige, salamat. Good evening, te. Unsay may istorya nimo sa word nga marites? O unsay masulod sa imong hunahuna pag makadungog ka ana nga word? Kanang pulong, ang ako jo ang masaktan kung masudit sa kung na dayon. Marites is kanang yung limatayon, libakira, niya, ismusa. Thank you, te.